Korang sihat tak ni? Sihat. Tadi kelas apa? English. English. Alright, we just recall a bit apa yang kita dah belajar yesterday, okay? Sebelum this, lepas ni korang dah cuti kan? Esok dah cuti. So, la ilaha illallah. Kenapa hilang? Sorry. Alright, kita just recall balik yesterday. Ingat you guys belajar structure of plasma membrane. Awal-awal this chapter, first you belajar structure of plasma membrane and I introduce you to the term fluid mosaic model. So now bila cakap pasal fluid mosaic model, you know the arrangement of this plasma membrane is not static. It's like fluid. And why does it call mosaic? Because there's like protein that embedded between kat dalam tu. Right? And these two type of protein, satu carrier protein. Okay. Satu carrier protein, satu channel protein. Alright? Dan you belajar juga apa function kolesterol, apa function carbohydrate chain yang ada dekat plasma membrane. Okay, so selalunya dia akan tunjuk what is X. Alright, dia tunjuk sini. So kalau yang dia perlu change shape, itu adalah carrier protein. Tak perlu change shape, itu adalah channel protein. Alright, kalau dia label this one only, alright, so what is X? Itu adalah phospholipid. Okay, kalau dia label macam ni, apakah X? So you have to mention it phospholipid bilayer. Alright, bilayer, dua layer. This one nampak very simple. You macam dah terror gila, macam bring it on. Apa-apa plasma membrane, I can answer. So you macam dengan yakinnya ini adalah phospholipid bilayer. Salah. Ini adalah phospholipid. Alright. Bila dia kat dua layer tu, itu adalah phospholipid bilayer. Biology is very simple but tricky in that way. So this plasma membrane, this surrounding cell. Alright. So the function is it can selectively siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. So macam mana siapa-siapa yang boleh masuk ni nak masuk, right? So this is yesterday lesson you belajar. So I tanya, kalau sodium ion, alright, sodium ion nak masuk ikut mana? Alright, so kalau dia sodium ion nak masuk ikut mana? Kalau ikut lesson semalam, saya tanya. Jamila. Ada Inas. Panggil apa? Inas. Inas. Alright Inas. Kalau sodium ion nak masuk ikut mana? Ikut channel protein. Yes, channel protein. So ingat Nana, Noin. So dia masuk ikut this window, right? Channel protein. Kalau dia vitamin D. Okay, vitamin D, Felicia Nuha, vitamin D nak lalu ikut mana? Dekat phospholipid tu. Yes, phospholipid bilayer. Dia boleh masuk je, right? Sebab dia vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K boleh masuk sahaja. Kalau dia glucose molecule, right? Kalau dia glucose molecule, afnan nasin. Kalau glucose molecules nak masuk ikut mana? Channel protein. Channel, no, it's carrier protein yang, ingat tak? Kalau model tu glue and mino dia VIP, so dia lalu carrier protein. Okay, it's a common misconception, alright? Dia akan lalu carrier protein. Last kali, Muhammad Arman, right? Kalau water molecules yang kecil dia akan lalu ikut mana? Yep. Water molecule. Dia very kecil. Ingat tak dia macam tikus. Bilayer kat kan? Yes, dia akan lalu
Phospholipid bilayer sebab dia very kecil. Walaupun dia polar, dia very kecil. Alright, the movement of water molecules ni kita panggil apa? Muhammad Afiq Ali. Nampak kat sini Ali apa tak panggil? Muhammad Afiq. Ada Muhammad Afiq. Apa? Apa dia tadi? Movement of water molecules ni, bila dia lalu je plasma membrane ni, movement dia tu kita panggil apa? Start dengan huruf O. Ada? Alright, okay. Sekejap. Nak tolong teacher. Sila tolong. Osmosis Yeah, bijak. Osmosis. Alright, semuanya bijak-bijak belaka. Osmosis. Alright. Teacher. Movement of water dia yang Kan ion kan masuk ikut channel protein kan? So ada tak ion yang ikut carry protein ke memang ion ikut channel protein je? ada ion ikut carrier protein kalau dia against concentration gradient. Alright, tapi carrier protein tu kita panggil pump. Remember yesterday? So all this movement hanya akan berlaku kalau ada difference concentration gradient. Maksudnya glucose lagi banyak kat luar ni, vitamin D lagi banyak kat luar ni. So this movement dia boleh masuk melalui passive transport. Alright, passive transport. So you belajar juga active transport, iaitu movement dia against concentration gradient. Contoh dia macam tadi, sodium ion tadi, kalau passive transport dia akan masuk channel protein. Tapi kalau kita nak push dia keluar, dia akan lalu carrier protein. Alright, carrier protein tu kita panggil dia pump waktu tu. Tapi hanya untuk active transport. So tengok betul-betul. Kalau dia cakap, okay, kalau soalan dia tunjuk movement of sodium and potassium. Alright, lepas tu soalan tu cakap against concentration gradient. Okay, maksudnya you tahu dia kena guna energy. Lepas tu dia akan tanya which protein yang dia akan guna untuk tolak sodium ni keluar. So it's no longer channel protein. Dia guna carrier protein. Cuma nama carrier protein tu kita guna pump sebab it's against concentration gradient. Alright, this one adalah yang I dah ajar semalam. So kalau siapa-siapa lagi macam confused autocare lagi, so you boleh tengok balik video yang I dah upload. So today I nak fokus on this one. Alright, movement of water across plasma membrane in the process what we call osmosis. Okay, so this osmosis, kejap. Alright, so okay, sekarang ni semalam I ajar you tentang high solute concentration and low solute concentration. Remember? So bila cakap high solute concentration, maksudnya you bayangkan solute tu macam Milo. Kalau high solute concentration, banyak Milo, maksud dia air tu adalah pekat. So kita ada dia tinggi solute potential. Bila pekat, air sikit. So bila air sikit, low water potential. Alright, this one I tak nak you confuse. Nanti jumpa apa tu high solute concentration. So sekarang ni kita akan jumpa 3 jenis solution. Satu hypertonic, satu isotonic, satu hypotonic. Okay. In order you nak cakap satu solution tu adalah hypertonic, isotonic ataupun hypotonic, alright, you tak boleh nak cakap ini adalah isotonic sahaja. Macam tu, you kena ada relative to something. Right? Maksudnya you kena compare dia. Alright, have to be relative to other solution. You kena compare concentration dia dengan concentration yang lain. Barulah you boleh kata satu solution ni hypertonic ke isotonic as compared to this one. Okay? Okay. Contoh dia. Alright.
Dalam ni, let's say siapa nama dia, Datu Aaron, alright, let's say Aaron, okay, Aaron nak buat air gula sebab dia rasa macam dia perlukan tenaga untuk kick off the day macam tu, alright, dia buat air gula. So dia nak buat 30% air gula. Sucrose is gula, nanti you akan belajar next chapter. Next chapter you akan belajar maltose, galactose, lactose lagi banyak. So mind you, sucrose adalah disaccharides, alright, it's gula lah. So dia tu aku main. Aaron, orang panggil apa? Datu Aaron Ashraf, orang panggil? Aaron, alright. So Aaron nak buat air gula. So dia letak 3 sudu gula. Alright. So 3 sudu gula. Dalam air ni, dalam ni akan ada 30% sucrose solution. So maksudnya dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. Jadi macam mana I nak cakap this solution adalah hypertonic ke, hypotonic ke, isotonic. So you kena compare dengan solution yang lain. Alright. Let's say ini adalah solution Aaron, alright, 30%. So ini Aaron punya air. Okay, Aaron punya air. Bila compare dengan air gula orang lain, alright, air gula orang lain tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Orang ni letak 8 sudu gula. So dia ada 80% sucrose solution. Sucrose dalam ni ada 80%. Jadi lagi pekat. So this solution kita kata dia lagi hypertonic. Hyper gila letak gula banyak-banyak macam tu. So solution ni adalah hypertonic as compared to Aaron punya Milo. Milo pula, air gula tadi. Alright. Tapi ada orang dia tak suka manis. Alright. So Aaron dia compare pula air dia dengan orang lain pula. So contoh siapa tak suka manis, Hadiah Hasha. Let's say ni air Hadiah Hasha. Alright, air Hasha. So Hasha tak suka manis. So bila compare air Hasha dengan air Aaron yang tadi, air Hasha ada 1 sudu gula saja. 10%. Alright. So air Hasha dikatakan hypotonic as compared to air Aaron. Alright. Ini yang I maksudkan. Whenever you nak say something is hypertonic ataupun hypotonic, you kena ada as compared to apa. Okay. Ini konsep je dulu. I'm not telling you the details. Alright. So, apa maksud isotonic? Alright. So Aaron minum air, dia compare air dia dengan honey Madiha. Alright. So Aaron ada 30%, Madiha pun ada 30%. So concentration diorang sama. So this one kita panggil isotonic to each other. Okay. Like you belajar sebelum ni, alright, you belajar water molecules. Okay, let's imagine ini adalah semi-permeable membrane, alright, yang divide ni, semi-permeable membrane. So hanya water molecule sahaja yang boleh masuk ke sini. Sucrose is too big to go out, alright. Sucrose terlalu besar. That's why you tengok sel tu tadi tak ada sucrose boleh masuk carrier protein, alright. Kita guna glucose. Glucose boleh masuk, sucrose tak boleh masuk, alright. So, nampak ni, water molecules boleh masuk. Sekarang, water molecules, alright, lagi banyak dekat air Aaron. Sebab dia ada 30% sahaja sucrose solution. Jadi, akan ada water molecules masuk dalam ni. Sampailah bilangan water molecules kat dalam ni dengan sini sama. So Aaron akan kurang air dia, kat sini akan lebih air dia. Tapi kalau Aaron compare to Hasha, siapa tadi? Okay. Hani punya air, Hani Madiha punya air ni tadi, Hani Madiha punya air is lagi dilute. So bila compare dengan air Aaron, Hani Madiha yang akan bagi air dia. Right, sebab dia lagi cair. So air Aaron yang akan banyak, air honey yang akan sikit. Tapi bila this one, alright,
bukan tak ada movement, alright. Water molecule still akan diffuse masuk ke sini. Tapi belah sini pun akan diffuse out. Ni akan diffuse. So you are cakap net movement, alright, this one. Kalau you nak cakap satu solution tu masuk dalam isotonic solution, compare, you tak boleh cakap no water movement, salah. Alright. So masih ada water movement, tapi the movement of water molecules in and the movement of water molecules out is the same. So net movement maksudnya net movement, perbezaan movement in and out, net movement kita cakap zero. Alright? So this one is just concept. Apa yang you belajar adalah application. Macam mana kalau red blood cell you masuk dalam this solution. Right, this one is red blood cell. Nama famous dia, alright, nama kampung dia kita panggil red blood cell. Nama famous dia kita panggil erythrocyte. Right, erythrocyte. So macam kalau lepas ni berdarah dia macam darah merah tak? Macam erythrocyte, my erythrocyte macam tu. Alright, erythrocyte. So dalam erythrocyte ada components yang membuatkan dia pekat, alright, concentration dia. So ada sodium chloride, ada heme, tolong pegang oksigen. Because of dia ada this solution, these molecules dalam ni. So red blood cell you is tak very dilute, macam dia concentrated, dia ada its own concentration. So concentration dia sama dengan 0.9% sodium chloride. So sodium chloride adalah garam, right? So kalau you measure garam tu like kalau you calculate daripada percentage kepada gram, alright, tukar nanti kan you belajar chemistry, tukar this molar mass kepada mass, alright. Cuba kira berapa gram garam dalam 100 mililiter ni, let's say mungkin letak 200 gram, banyak sangat tu. Alright, nanti belajarlah chemistry nanti. Mungkin letak berapa sudu untuk jadikan this one adalah 0.9% sodium chloride. Alright, jadi bila this solution, you letak garam, this certain amount of garam yang make it jadi 0.9% concentration, this one concentration dia adalah sama dengan red blood cell. Okay, so the isotonic drink yang you minum, yang diklaim minuman isotonic 100 plus, minumlah. Kenapa orang minum minuman isotonic? Sebab concentration dia sama dengan blood plasm. Alright, blood plasm adalah dalam you punya darah ni, okay, dalam you punya blood vessel ni, alright, kat dalam ni ada plasma. Alright, concentration adalah sama. Samalah, maksudnya sama dalam red blood cell. Okay, sebab apa? Sebab kalau you minum minuman yang manis ke apa, nanti water akan diffuse out. You tak nak tu. Yelah. Kalau you minum minuman whatever. Okay, nanti kita akan belajar nutrition. Itu like tricky a bit. Okay, so this one je. I nak you faham. So kalau minuman isotonic bukan maksud dia 0%. Dia masih ada solution dalam tu. Cuma solution dalam tu concentration dia adalah isotonic kepada red blood cell. Okay, jadi what happen kalau red blood cell you masuk dalam hypertonic, masuk dalam isotonic dengan masuk dalam hypotonic. Alright, so dalam red blood cell you juga ada juga water molecules like kecil-kecil je. Alright, sikit je yang make it sampailah 0.9%. Banyak, alright, tapi bukan semuanya water molecule sahaja. So bila masuk dalam hypertonic solution, remember hypertonic solution hyper gila, alright, banyak gila gula dia letak. Jadi hypertonic solution adalah solution yang sangat pekat. Bila sangat pekat, water molecules dia sikit. Jadi water molecules dekat dalam red blood cell adalah lagi banyak daripada solution yang kat luar ni.
So apa akan jadi? Water molecules, alright, daripada red blood cell akan diffuse out, keluar. Okay. Untuk hypotonic, alright, untuk hypotonic solution, macam air dia hypo, alright, air dia very cair. So bila cair maksudnya banyak water molecules. Bila banyak water molecules dekat luar, water molecules dekat dalam red blood cell nampak lebih sikit as compared to water molecules dekat luar. Jadi water molecules dekat luar yang akan masuk ke dalam. Right? Sebab dia macam kesiannya yang tu pekat, so dia akan masuk ke dalam. Jadi apa akan jadi dekat red blood cell ni untuk situation hypertonic dengan hypotonic? Okay. Kalau isotonic, okay, let's say dalam red blood cell ni ada 10 water molecules. Dekat luar isotonic juga ada 10. So sama, right? So masih lagi akan masuk, tapi bila masuk ni kata 11, tak, dia akan keluar. Alright? So movement yang ni akan keluar, yang ni akan masuk. So sama rate of keluar dengan rate of masuk. So dia akan tanya, so apa akan jadi dekat red blood cell yang masuk dalam hypertonic solution? So dia akan jadi crenation. Alright, dia akan mengecut macam tu, shrink. Alright, shrink, mengecut. Okay, term yang lain adalah crenation. Crenation. Alright. Okay, so this red blood cell kita kata dia dah crenated. Alright, dah shrunk, dah crenated. Alright, untuk red blood cell yang masuk dalam isotonic solution sama, dia tak ada any changes. Tapi red blood cell yang masuk dekat hypotonic solution, so sebab air keep masuk dalam tu, so dia akan burst. Alright, dia akan meletup, burst. Ataupun kita cakap dia undergo hemolysis. Hemolysis. Again, kejap I cakap kan, lysis adalah maksud dia pecah, right? Okay. Macam kalau you belajar electrolysis, maksudnya you nak pecahkan air, okay, melalui proses electrolysis. So you lysekan dia guna electric. So you lysekan water molecules kepada hydrogen dan oksigen. Alright, tu electrolysis. Okay, photolysis, macam itulah. Maksudnya the term lysis tu adalah pecah. So lepas ni, kalau nak cakap balon pecah ke macam, oh my god, balon lysis. Macam itulah, poyo sikit, poyo. Korang belajar bio, poyo sikit. Macam tu. So, hemolysis adalah maksud heme group. Ingat tak saya cakap dekat dalam red blood cell ni tadi, ada heme group yang tolong pegang oksigen. So heme ni yang akan pecah. Alright, so hemolysis. Okay, so apa akan jadi? Alright, so you cakap ini undergo crenation, tapi bila cakap apa status red blood cell, you tak cakap crenation. Crenation adalah proses dia, alright? Crenation, it undergoes crenation. Tapi status cell tu, red blood cell, crenated. Alright, it's crenated. Sama juga macam red blood cell ni. Dia proses kita panggil hemolysis. Proses dia pecah. Tapi kalau dia cakap apa status dia, it's hemolyzed. The red blood cell is hemolyzed. Okay? Ataupun burst. Jadi, let's say satu eksperimen you buat. Okay, contohlah satu soalan So, ini adalah eksperimen you akan buat guna fresh, bukan blood you lah. Tapi kalau I buat guna blood I je waktu I universiti dulu. Sebab tak ada masa lah nak cari. Okay, you akan buat guna chicken blood. Alright, so you akan letak darah you kat, darah you pula dah. Kalau student I ni guna darah dia je. Alright, you akan letak darah chicken dekat sini. Alright, lepas tu you akan letak solution. So contoh you akan letak solution 0.9% sodium chloride ataupun
dia selalu label as 0.15 molar. Ni nanti you akan belajar dekat chemistry macam mana nak tukar concentration kepada concentrated macam ni. So lepas tu you akan observe bawah mikroskop macam mana red blood cell tu. Okay, then dekat another slide pula you akan letak very concentrated, like say 20% sodium chloride. So you akan observe macam mana. Ataupun you letak distilled water. Alright, distilled water is purely water molecules. Tak ada any solution dalam tu. So it's 0% concentration. Alright, 0% sucrose. Maksudnya tak ada sucrose lah, kosong. Alright, so you akan letak red blood cell kat situ, tengok apa akan jadi. So kalau soalan dia kata dia letak darah you, okay, lepas tu dia letak satu solution. After 5 minit, dia view darah you bawah mikroskop dan dia dapati dekat dalam tu dah tak ada. Tak ada dah. Ini awal-awal normal macam ni kan, darah normal bawah mikroskop you boleh tengok. Tapi tiba-tiba you tengok tak ada, dia tinggal lah macam sepihan macam ni je. So dia akan tanya you, so this red blood cell telah dimasukkan dekat solution apa? What is solution X? Okay, so solution X, cuba teka apakah? Hypertonic solution. Ya, bijak, hypotonic solution. Lepas tu dia akan cakap, give your reason. So you cakap lah, because all of red blood cell dah hemolyze, dah burst. Alright, ini adalah gambar okay, red blood cell yang undergoes crenation. Alright, so dia dah hilang this structure. Macam trial SBP baru-baru ni, dia tanya you, dia suruh you lukis cremated blood. Alright, so markah untuk you lukis cremated blood, alright, you tak boleh tunjuk dia ada structure bulat lagi dah. You kena lukis macam ni. Tengoklah macam ni. So dia tak ada, it's no longer maintain the donut shape. Alright, dia dah cremated macam tu. Tapi dia akan tanya macam mana pula gambar red blood cell ni bawah hemolyze. Alright, after letak dengan hypotonic solution. So tak ada. Alright, dia just macam akan dari sepihan-sepihan macam tu je. Alright, so nanti kalau you balik sini, kita akan buat this experiment. I love this experiment. Last time I couldn't find the chicken, so I just use my blood. So dia macam, teacher apa ni, teacher ni. Macam, asal macam pakai tudung kan. Pagi-pagi tu macam macam, there's nothing. Alright, okay, sorry. Itu adalah red blood cell. So what will happen to plant cell? Sama ke? Alright, plant cell, beza dia dengan animal cell adalah dia ada cell wall. Alright, cell wall ni yang maintain dia punya shape. Sebab tu plant cell bentuk dia fixed. Alright, dia tak macam animal cell. So bila ada plant cell, bila masuk dekat hypertonic solution, isotonic solution, hypotonic, most of the water molecules, alright, dekat plant cell ni adalah dalam vakuol dia. Alright, kalau tak ada vakuol pun kita cakap cell set dia. Jadi kelas lah, kenapa? Tak, kejap lagi lah. Oh, tak apalah. It's okay. No, it's not okay. I wasn't complete. Masalahnya. Ada kek saya ke? Tak ada pun kan? Whatever. Ada orang ingat saya. Memang pun. Okay. Alright, anyways. Belah lah you. Alright, anyways. Sticky note. Ambil lah. Ya Allah, ambil lah. Tapi ambil lah. Okay. Okay, this hypertonic solution, isotonic solution, where was I? Water molecules mostly dekat vakuol dengan cell set, right? Okay, so you panggil water molecule dekat vakuol ataupun cell set. Cell set is inside vakuol jugalah, right? Tapi you check out movement of water molecules from the cell set. Cell set. Kalau you nak mention pasal plant cell. Alright, so bila this plant cell masuk dalam hypertonic solution, alright, bila masuk dalam hypertonic solution,
Okay, kat luar tu lagi pekat, right? So water molecules daripada cell of this plant cell akan move out. Kalau isotonic still akan move out tapi masuk sama je. So kalau hypotonic, alright, water molecules from hypotonic solution ni yang akan masuk ke dalam. Beza dia, alright, beza dia because this plant cell ada cell wall, alright, as compared to red blood cell, alright. Bila dia ada cell wall, dia tak akan hemolyze, dia tak akan meletup macam red blood cell. So dia akan kembang macam ni. Okay. Tapi macam red blood cell tadi, right? Dia cremated, right? Macam ni. Dia cremated. Bila cremated, dia dah hilang dia punya structure. Dia dah tak boleh kembali semula kepada macam ni dah. So let's say kan tadi blood you masuk dalam letak dekat solution yang pekat. Lepas tu you macam, oh no, it shrunk. Macam tu. Lepas tu you letak pula macam, okay, selamatkan dia, letak dekat air yang distilled water pula. Dia takkan jadi balik. Alright, dia takkan kembali. Tapi because plant cell, dia ada cell wall. Alright, because dia ada cell wall. So, dia akan shrunk juga. Alright, plasma membrane dia ni akan shrunk. Tapi cell wall dia keep. Stay. Cell wall dia macam, oh let bro macam ni. Cell wall dia stay in shape. Dia cuma plasma membrane dia je yang akan shrunk. Alright. So, because this one, because ada lagi cell wall, jadi kita boleh recover dia balik kepada isotonic. Boleh recover dia balik pada normal shape. But before that, right, this state, alright, yang dia shrunk ni, plasma membrane. So dia cakap kan, explain what happened. Dia cakap plasma membrane tu dia detach daripada cell wall, dia tertarik. Sebab semua air water dia terkeluar, alright. Sebab dia nak bagi dekat hypertonic solution. Kesian hypertonic solution tu tak ada water molecules. Jadi dia akan bagi water molecules dia keluar. So dia akan shrunk macam tu. So ini adalah proses kita panggil plasmolysis. Alright, proses plasmolysis. Tapi bila ditanya state of the cell, you cakap it's plasmolyzed. Plasmolyzed. The cell terplasmolyzed. Right? Maksud dia plasma membrane dia lysis, tertarik, pecah. Alright? Okay, it's not pecah lah. It's tertarik. It's no longer in its normal shape. Tadi hemolysis. Alright? Hem group dalam lysis ada dekat hypotonic. Tapi now plant cell kita panggil plasmolysis. Bila dia ada dekat hypertonic. Okay, aku jangan confuse lagi. This one full for you but trust me it will get easier. Okay, kalau plant cell masuk dalam hypotonic solution, alright, kat sini kan ada cell wall, so dia takkan meletup. So cuma this cell dia macam kembung. Jadi dia akan jadi turgid. Untuk sel yang masuk dalam isotonic solution, alright, condition dia sama. So this cell kita panggil flaccid. Alright, plasmolyzed cell, turgid cell dengan flaccid cell. Alright, plasmolyzed, flaccid, turgid. This is the condition of the plant cell. Right, like I said sebelum ni, alright. So, proses you nak kembalikan plant cell yang dah diplasmolysis, dah diplasmolyze kepada normal balik, this process kita panggil deplasmolysis. Alright, we return it back to its normal condition. Okay, cara senang nak ingat. Alright, this one I always use it, cara senang nak ingat. Okay, hypotonic solution, alright, hypertonic. Okay, big hypertonic, alright. Hypotonic solution, you ingat hippopotamus.
hippopotamus. Alright, badak. Ingat tak? Hippopotamus. Hypotonic, hippopotamus. Jadi anything yang masuk dalam hypotonic solution, alright, dia akan jadi macam badak, gemuk. So kalau red blood cell, dia akan burst. Kalau plant cell masuk dalam hypotonic solution, dia akan jadi turgid. Alright? Kalau hypertonic solution, remember, orang-orang yang hyper ni, alright, orang-orang yang hyper ni dia macam akan selalunya kurus. Right, dia hyper, dia macam guna energi dia, so dia akan kurus. So anything yang masuk dalam hypertonic solution, alright, dia macam hyper macam tu. So macam red blood cell, dia akan shrink. Alright, macam plant cell masuk dalam hypertonic solution, dia macam akan kurus. So dia akan undergo plasmolysis. Okay, this is okay. As you learn, it will get easier. Alright, so ini adalah cara senang nak ingat. Tapi you kena ingat juga, bila hypotonic solution, you tahu dia hypopotamus, jadi water akan masuk kat dalam, right? Dia akan gemuk. Jadi bila water masuk kat dalam, maksudnya lagi banyak water dekat luar. So solution dia adalah lebih cair. Tapi hypertonic solution, right? Sebab dia kalau masuk dekat solution yang hypertonic solution, you akan jadi kecil. Right? By right, solution ni adalah pekat, dia kurang air. You yang terpaksa bagi. Give, never take. Alright. So you akan jadi shrunk. Right. So just as you do exercise, it will get easier to you. Over time, it will be like simple lah. So this is the experiment that you will do untuk study pasal this solution. Alright. Let's say it give you this solution PQRST. Alright, dia kata determine yang mana satu adalah isotonic kepada potato cell. Let's say you ada potato, right? Okay, bentuk potato you macam ni. Alright, you tak tahu dekat potato ni, dalam ni kan consist of plant cell, right? So dia tak tahu berapa concentration of cell inside this potato, right? Because dia tak tahu, dia study this macam dia buat all this concentration of water, dia nak tengok yang mana satu adalah isotonic. Okay, so dia siapkan, dia buat distill water, buat 5% sucrose solution, 10%, 15 and 20%. So macam okay, which one is isotonic, dia tak tahu. Alright, so macam saya cakap tadi, 5% maksudnya dia letak 5 sudu gula. Contohlah 5 sudu gula. So ini 10 sudu gula. Ini 20%, 20 sudu gula. Maksudnya it's very pekat. Alright? Tapi we can just, it's like increasingly pekat lah. Kita tak tahu mana satu isotonic, mana satu hypotonic. Sebab in order untuk you cakap satu tu adalah hypotonic atau hypotonic, kena ada relative. You ada something else. Okay? So, kan 5% ada sikit sucrose solution, 20% ada banyak sucrose solution, so dia lagi pekat. So you akan masukkan, alright, masukkan this plant cell, potato. So selalunya kita akan guna cork borer, alright, cork borer, B-O-R-E-R, right, cork borer. So you just macam squeezing masuk tu untuk dapatkan this perfectly shaped potato macam tu. Alright, so you dapat potato shape macam tu, lepas tu you measure length dia. Alright, you dah potong, tak pun you potong biasa je potato. Alright, dapatkan let's say 5 cm straight macam tu, you samakan. Okay, lepas tu you masuk kat distill water, masukkan 5%, masukkan 10%. Awal-awal semua 5 cm, right? So bila masuk dekat distill water, right, kalau ni isotonic, maksudnya okay, water kat dalam ni pun ada water juga. So kalau ini adalah isotonic, maksudnya movement of water in and out adalah sama. Jadi the shape, the length of the potato takkan increase. Okay. So kalau 5% yang adalah sama, alright, adalah isotonic, the length takkan increase. So what happened here, alright, inside of the potato pun ada concentration of starch and anything yang buat dia concentrated. Alright, maksudnya it's not, dalam tu bukan semuanya water molecule sahaja.
So sebab kalau semuanya water molecule saja, so dia akan isotonic pada distilled water lah, right? But that's not the case. So bila masuk dekat solution yang hypotonic, alright, you tengok hypotonic maksudnya water molecules dekat luar ni adalah lagi banyak as compared to dekat dalam ni. So water molecules ni akan move in masuk dalam ni. Alright. Bila move in masuk dalam ni, okay, dia akan increase in length. Dia akan bertambah length, dia akan lagi besar. Alright. Daripada 5 cm mungkin dia akan naik sampai 5.5 cm. Selalunya taklah tinggi panjang sangat, tak, sikit je. Alright. So, tapi kalau dia masuk dekat hypertonic solution, alright, masuk dekat hypertonic solution, okay, water molecules lagi sikit as compared to yang dalam dalam potato salsa. Alright. Jadi water molecules dalam potato salsa akan diffuse out via osmosis. Always say, you nak cakap pasal movement of water molecules diffuse in and out, kena cakap via osmosis. Alright. So bila water molecules ni diffuse keluar, jadi dia akan reduction in length. Alright. Dia akan lagi daripada 5 cm, dia mungkin akan kurang. So ini adalah eksperimen. Satu lagi eksperimen, you akan belajar pasal bending. Alright, let's say you guna cucumber. Langsung ngantuk. Alright, dia akan guna cucumber. So cucumber, bila you potong cucumber, you tinggalkan dia punya kulit dekat luar. Alright, you tinggalkan ni kulit cucumber. Alright, kulit ni adalah impermeable. Alright, kulit adalah impermeable. Maksud dia water tak boleh lalu sini. Right? Impermeable. Impermeable to water. So bila you masuk dekat dalam solution air, okay, masuk dalam solution air, let's say lah air ni adalah hypotonic solution. So bila hypotonic solution, water molecules dekat dalam ni adalah lagi banyak, right? As compared to dekat ni adalah sikit. Water kat dalam ni sikit je. So water molecules akan masuk dekat dalam apa nama dia? The cell sap of cucumber. Alright. So my question is, okay, apa akan jadi? La ilaha illallah. Okay. You rasa apa akan jadi? Sekejap saya tanya. Adam Harith, apa akan jadi Adam? Dia tak ada beza. Ya kan? Dia tak ada beza. Oh, dia sebenarnya, okay, thank you Adam. Sebenarnya ada beza. Cuma sebab sebelah sini saja yang impermeable to water. Sebelah satu lagi permeable to water, right? Sebelah satu lagi ni air boleh masuk, right? Bila air boleh masuk dekat sini, belah sini dia akan mengembang, alright? Tapi belah sini dia maintain shape dia. So, dia akan berlaku bending. Alright? Dia akan bend. So, dia akan membengkok. So, dia akan bengkok ke luar macam tu. Alright? Sebab yang ni add tu, tapi this one maintain. So, you akan cakap it's bend outward. Alright? Dia bend keluar. Tapi, kalau masuk dekat hypertonic solution, alright? Masuk dekat hypertonic solution, water molecules dekat hypertonic solution tak banyak. Alright? Water molecules dekat hypertonic solution tak banyak sebab dia adalah lagi concentrated. Alright? Lagi concentrated. Molecules dekat dalam ni yang akan diffuse out. Bila water molecules dalam ni diffuse out, so shape dia, okay, yang dekat dalam dia akan mengecil. Alright? Dia akan mengecil macam tu.
Alright. But this apa nama dia, this epidermal cell ni yang impermeable tu dia macam lag je kat situ. So bila dia kat dalam tu mengecil, so dia akan bend inward. Alright. So this one adalah bend outward. Alright. Dia bend outward. This one akan bend inward. Okay, boleh faham this one? This one is very famous soalan. So once kalau you tak faham this concept, you won't understand kenapa dia curve outward ataupun curve inward. It's okay, take time to hadam a bit. Next time you akan buat exercise on this one. So cakap, kalau nak ingat macam hypotonic, gemuk. So yang ni masuk dalam hypotonic solution lah yang buat belah sini jadi gemuk. Hypertonic, kurus, kecil, hyper. Alright, ni masuk dalam hypertonic solution lah yang buat dia kurus macam tu. Okay, so kita akan finish off this chapter with the application. Sekejap ni. Okay, this one adalah dalam buku teks you. Alright, ini adalah application. So now you understand pasal phospholipid bilayer, you understand isotonic, hypertonic, hypotonic. So apa gunanya kalau you belajar semua benda ni? AutoCAD macam tu. So belajar dia, you belajar adalah sebab for application. So bila ada guna use the term like macam isotonic drink, now you know what does it mean by isotonic drink. Alright, saline solution. Alright, saline solution yang kalau you kena diarrhea ke, tak cukup air ke, badan you tak cukup air, kita tak injek air mineral, right? Tak datang dekat hospital, mana air mineral nak injek dia, tak. Kita akan guna saline solution. Kenapa kita guna saline solution? So saline ni adalah solution air garam. Kalau you minum dia macam masin sikit. Alright, sebab dia ada 0.85 to 0.9 gram air, garam dekat dalam air ni. Alright, so dia adalah isotonic solution kepada blood plasma kita yang I dah cakap tadi. So kalau you macam apa itu blood plasma, nanti you akan belajar chapter transport. Basically blood plasma adalah apa constituents of kita punya blood. Alright, later you akan belajar. Right, like this one pula, alright, ini adalah kita panggil liposomes. Alright, ini adalah phospholipid bilayer yang you dah belajar. Alright, phospholipid bilayer. So, kalaulah ada produk, alright, yang water soluble, alright, maksudnya dia soluble dalam air, okay, tapi you nak target dia to certain part of your body. Lepas tu, kalau you terus makan sahaja benda tu, like water soluble, you terus minum sahaja, dia akan expose kepada dekat dalam perut you kan ada gastric juice, alright, hydrochloric acid yang I cakap sebelum ni. So you tak nak kalau benda tu kena this acid, okay lah. Jadi you macam mana you nak buat ni? So you kena coat dia dalam lipid, alright. So macam nak buat lipid, you dah belajar phospholipid, right? So you akan coat dia dalam this lipid bilayer macam tu. Right, this one, introduction of vaccine, also some of it is introduced via this. Alright, kita akan encapsulate, maksud kita masukkan benda tu dalam this vesicle. Alright, vesicle kita panggil liposomes. So kalau it's drug yang water soluble, kita letak kat dalam. Kalau water insoluble, alright, kita letak dekat between ni, sebab kaki dia kan tak boleh kena air. Alright, so macam anything yang tak perlu kena air bolehlah simpan dekat area sini. So this one is the construction of liposome. Application you belajar juga. Last kali, alright. Right, not really last kali lah. So this one you akan tengoklah eksperimen. Right, ini adalah gambar plant cell bawah mikroskop. So kalau masuk dalam hypotonic solution, nampak is very turgid, dia kembung. Masuk dalam hyper, dia macam terdetach ni. Right, dia tertarik. Okay, nanti you akan tengok sendiri. Right, tapi kalau isotonic is very simple. Right, sama je. Alright. Last a bit, I want to mention pasal this movement of substance across plasma membrane in living organism.
Right, this one you dah belajar pasal passive transport dengan active transport tadi, right? So kalau passive transport, bila passive transport like actively occur dalam badan kita? Contohnya waktu, alright, waktu you bernafas. So bila you bernafas, ini kan dibuat daripada ada plasma membrane, alright, area kat sini. Ini sel, kat sini ada plasma membrane, ini plasma membrane, ini plasma membrane, ini plasma membrane. Macam mana adaptation of plasma membrane tu buat you bernafas? Bila you bernafas, oksigen masuk dalam ni, right? So bila oksigen masuk dalam ni, oksigen can easily diffuse through plasma membrane. Alright, dia boleh lalu plus phospholipid bilayer je, ingat tak? Oksigen, macam water molecules, carbon dioxide, dia kecil. Jadi dia boleh lalu dekat phospholipid bilayer sahaja. So, bila you bernafas, oksigen dalam alveolus lagi tinggi. Alright, keliling alveolus ada red blood cell, ada blood capillary. So, bila you bernafas, oksigen akan letak banyak dekat alveolus ni, dekat dalam blood capillary ada sikit. Alright, sebab badan you dah guna all this oxygen. So kat sini adalah deoxygenated blood, maksudnya blood yang tak ada oksigen. So high concentration of oxygen dalam alveolus akan diffuse via simple diffusion. Maksud kita tak perlu energy nak diffuse. Kalau perlu energy pun nak setiap kali you bernafas guna energy. Macam you kena makan banyak gila. Alright, sebab this proses semua guna energy, maknanya you kena makan. So sekarang Tuhan dah jadikan you tak perlu, right? Movement of water, oxygen tak perlu guna energy. Jadi dia boleh just diffuse in je. Kalau carbon dioxide pula, alright, dekat sini it's deoxygenated blood. Dia tak ada oksigen, alright, dia kurang oksigen. Tapi dia akan banyak carbon dioxide. Kenapa? Alright, ini adalah proses nanti you akan belajar chapter cellular respiration. So sel you bernafas, kita guna oksigen, alright, sel you ingat you bukan bernafas macam ni, dekat sel pun ada guna pernafasan juga, cellular respiration. Dia akan use up this oxygen, dia akan keluarkan carbon dioxide. Jadi carbon dioxide akan ada banyak dekat you punya salur darah. So salur, dia akan kembali dekat you punya heart. So carbon dioxide yang banyak dekat red blood cell ni, dekat you punya blood capillaries akan diffuse via simple diffusion saja masuk dekat alveolus. That's how exchange ni berlaku. This process is passive transport. Alright, passive transport, tak guna energy. Tapi but this one, kalau plant, dia akan buat active transport. Right? Contoh dia adalah, okay, plant, dia perlukan mineral, right? Mineral dekat soil. Alright, dia perlu phosphorus, nitrogen, semua tu boleh dapat dekat soil. Tapi concentration dia, alright, in order untuk dia dapat banyak, dekat dalam dia mungkin dah banyak dah nitrogen. Alright, tapi dia nak banyak lagi. So in order untuk dia dapat banyak lagi against this concentration gradient, dia perlu guna active transport. Jadi dia akan generate energy, dia akan guna energy untuk ambil this mineral salts daripada soil. Sebab dia keep ambil, mungkin like area kat situ dah tak banyak dah mineral salts. So tak boleh nak diffuse against concentration gradient. Alright, jadi dia akan keep guna active transport, guna energy untuk masuk. Selain daripada dua ni, ada beberapa contoh lain. Alright, contohnya absorption of glucose, bla bla bla, and semua ni you akan belajar later. You akan belajar along the way in the syllabus. You akan tengok, oh ini guna passive transport, oh reabsorption of water, alright, ini you akan belajar nanti pun guna passive transport, bla bla bla. Alright, but you get the idea. Passive transport tak guna energy, active transport guna energy. Alright, so let's just recall everything yang you belajar today. Alright, you can have a look at experiments, semua benda ni lah. Alright, so starting from this chapter, movement of substance across the plasma membrane, first you belajar structure plasma membrane. Alright, so you know the fluid mosaic model. Alright, you belajar macam mana plasma membrane, apa yang dia consist of. Then you belajar concept of movement.
Alright, concept of movement dalam tu you belajar passive transport. Passive transport, simple diffusion, maksudnya diffuse through phospholipid bilayer je. Osmosis adalah water molecule sahaja, lalu phospholipid bilayer, tapi water molecule je kita panggil osmosis. Facilitated diffusion, contoh macam nana, K, sodium ion, potassium ataupun glucose, amino acid yang perlu guna carrier protein ataupun channel protein. Dan you belajar active transport. This active transport adalah untuk against concentration gradient. Contoh adalah hydrogen pump and sodium potassium pump yang you belajar. Next, you belajar movement of substance across plasma membrane in living organism. Alright, this one you belajar lah. This passive and active transport in living organism macam I explain pasal alveolus tadi, pasal mineral, nama plant, pokok, macam mana nak ambil mineral guna passive and active transport. Then I told you about isotonic, hypotonic and hypertonic. Alright, I cakap lah, kalau hypotonic, remember the solution yang hypotonic, anything kalau sel masuk hypotonic, macam hippopotamus dia akan jadi gemuk. Alright, kalau red blood cell dia akan burst. Kalau plant cell dia just akan terjek. Hypertonic, masuk dalam hypertonic solution dia akan jadi kurus. So red blood cell dia akan clinic, alright. Plant cell dia akan plasmolyze. But the concept behind it, berapa water molecules, berapa tu, you need to understand. Alright. Then this one lah yang kita belajar, effect. At the end of the day, alright, you akan belajar movement of substance is application. Alright. Application like I tunjuk kat you pasal the liposome. Alright, this one thing, reverse osmosis. Alright, pernah minum tak minuman yang kita panggil reverse osmosis? Alright, ditulis kat situ RO water. Alright, some people like RO water, some people no. So basically, this reverse osmosis is very simple. Alright, by right, water molecules akan diffuse dekat tempat yang dia lagi banyak, right? Kalau tempat tu lagi banyak water molecules, dia akan diffuse ke tempat yang lagi sikit water molecules. Contohnya, solution yang lagi cair akan diffuse to solution yang lagi pekat, right? So, this movement of water molecules. But reverse osmosis, kita nak lawan this concentration gradient by kita guna pressure. Alright, kita tak guna ATP yang macam nak transfer water molecules out ni. Wafa ke tu? Hai. Alright, okay. Apa tu nama, nak transfer, kalau nak against concentration gradient, alright, I cakap sebelum ni kita guna ATP, right? Energy, guna carrier protein. Tapi untuk filter of water, contohnya ini adalah air yang kotor lah. Maksudnya dalam air tu ada macam-macam, ada microorganism, ada salt, ada everything yang buat dia bukan pure water. Okay, jadi kita nak ambil water molecules dalam tu sahaja. Tapi kita tak boleh nak compare dengan air ni. Sebab kalau kita letak dengan air ni, dalam dia banyak water molecules, sila-sila air ni pula yang hilang. So kita akan guna pressure, kita akan just tolak water molecules sahaja boleh pass through this tempat yang kecil ni. Alright, so dia boleh diffuse against concentration gradient. Alright, this one quite a lot to take today. Alright, why don't you have a look, have a read, so make sure you understand. So I'm just gonna, you try jawab quiz yang Cikgu Daliza bagi, and next class mungkin kita akan buat exercise to check your understanding. Alright, sekejap alright, any questions so far? Faham tak so far? Ataupun tak faham? Susah tak? Faham, cuma kena ingat balik term-term yang baru. Yeah, betul. I mean like it's sebab itulah macam sebab form 4 korang banyak sangat syllabus ni. Alright, syllabus dia panjang. So I try to make it as easier as you can. Tapi it's your effort jugalah, you kena ingat. Sebab trust me, right? Kalau tengok abang-abang yang nak SPM dah ni, dia dah lupa dah this konsep-konsep awal ni. Saya takut juga dengan SPM dah ni. So make sure you tak lupa. Kalau you lupa nanti nak cover balik you nak SPM nanti payah kan dah tingkatan 5 nanti.
So sekarang lah slow. Alright, so I think I end the class today. I stop recording.